हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं पीएमएस जनरल नॉलेज पेपर 2016 हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल नॉलेज पेपर 2016 का पार्ट ए हम पहले बना चुके हैं, जो हमारे ई टेस्ट चैनल पे मौजूद है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम जनरल नॉलेज पेपर 2016 का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये पेपर 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। इसलिए हमने इस पेपर को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। हर क्वेश्चन को हमने आंसर के साथ साथ शॉर्ट डिटेल में बयान किया है इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यकीनन पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26 है। इससे पहले 25 क्वेश्चन जो है वो पार्ट ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉस्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। आवाज से रिलेटेड जो साइंस है, आवाज से रिलेटेड जो मुताला है, उसे अकॉस्टिक्स कहा जाता है। इसके अलावा लाइट का मुताला जो है, लाइट पे जो रिसर्च है, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। कलर से रिलेटेड साइंस को, स्टडी को क्रोमेटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर जो है, ये कल्टीवेशन, फसलों की पैदावार से रिलेटेड साइंस की ब्रांच है। और माइक्रो बायोलॉजी जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28, द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है, सेलेस्टियल बॉडीज का मुताला जो है वो एस्ट्रोनॉमी में आता है। इसके अलावा एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की एक शाख है। और कॉपरोलॉजी जो है, कॉपरोलॉजी ये फिशेज का मुताला है। फिशेज, फुजला का जो मुताला है, फुजला पे जो तहकीक की जाती है, उसको कॉपरोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, टेलीपैथी इज कम्युनिकेशन बाय मीन्स अदर देन सेंसरी परसेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 30, पेडागोगी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोगी जो टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग स्ट्रेटजीज पर जो रिसर्च होती है, उसे पेडागोगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। मैप्स, नक्शों का जो मुताला होता है, उनके जो फीचर्स होते हैं मैप्स के, उस मुताला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। इसके अलावा कॉस्मोग्राफी जो है, ये एस्ट्रोनॉमी की ब्रांच है एक। और मेटाफिजिक्स ये फिलॉसफी की ब्रांच है। क्वेश्चन नंबर 32, एंटोमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स, हशरात पर मबनी मुताला है। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स का मुताला होता है, रेप्टाइल्स पे जो रिसर्च की जाती है, उसे हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। और मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। और ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की इब्तिदा जहां से हुई है, उस पे तहकीक को एंटीमोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे कैंडिडेट्स मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि एंटीमोलॉजी और एंटोमोलॉजी ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। एंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट्स का मुताला है, और एंटीमोलॉजी जो है वो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की इब्तिदा का मुताला है। क्वेश्चन नंबर 33, शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो और जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हमारे ई टेस्ट चैनल पर सिर्फ जॉब से रिलेटेड मटेरियल ही अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। सोलर सिस्टम, निजाम शमसी में सबसे ठंडा सियारा जो है वो नेपच्यून है।
اس کے علاوہ مرکری جو ہے وہ سورج کے سب سے قریب سیارہ ہے لیکن یہ گرم نہیں ہے، جبکہ وینس دوسرے نمبر پر سورج کے قریب ترین سیارہ ہے لیکن یہ سولر سسٹم کا سب سے گرم ترین سیارہ ہے۔ وینس جو ہے اس پہ عام ٹمپریچر جو ہے روٹین وائز ٹمپریچر 462 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ کوشچن نمبر 35، وچ آف دا فالوئنگ پلانٹس ہیز دی میکسیمم نمبر آف سیٹلائٹس؟ وہ کون سا سیارہ ہے جس میں بہت زیادہ سیٹلائٹس ہیں؟ جوپیٹر ایسا پلانٹ ہے، ایسا سیارہ ہے جس میں سب سے زیادہ سیٹلائٹس ہیں۔ 2009 کے سروے کے مطابق جوپیٹر پر 63 مونز 63 چاند موجود ہیں۔ کوشچن نمبر 36، وچ پلانٹ ٹیکس دی لانگیسٹ ٹائم ٹو گو ونس اراؤنڈ دی سن؟ وہ کون سا سیارہ ہے وہ جو سورج کے گرد چکر مکمل کرنے میں سب سے زیادہ ٹائم لیتا ہے؟ نیپچون ایسا پلانٹ ہے، ایسا سیارہ ہے نظام شمسی میں جو سورج کے گرد چکر مکمل کرنے میں سب سے زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ یہ سورج کے گرد ایک چکر تقریباً 1 سال میں پورا کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 37، دی فرسٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ واز لانچڈ بائی؟ پہلی مصنوعی سیٹلائٹ رشیا نے لانچ کی۔ یہ جو پہلی سیٹلائٹ تھی اس کا نام سپوتنک 1 تھا۔ اسے 4 اکتوبر 1957 میں لانچ کیا گیا۔ اس آرٹیفیشل سیٹلائٹ کا وزن 83.6 کلو گرام تھا۔ کوشچن نمبر 38، دی فرسٹ کینیڈین وومین ان دی اسپیس واز؟ پہلی کینیڈین وومین جس نے اسپیس میں قدم رکھا وہ روبرٹا بونڈر تھی۔ روبرٹا بونڈر ایک ڈاکٹر جو نیورولوجسٹ، ریسرچر اور آسٹرونٹ تھی۔ یہ نیورولوجسٹ بھی تھی، ریسرچر بھی تھی اور ماہر فلکیات بھی تھی۔ یہ وہ پہلی خاتون ہیں روبرٹا بونڈر جنہوں نے اسپیس میں سب سے پہلے قدم رکھا۔ کوشچن نمبر 39، دی تھیوری اسٹیٹنگ دیٹ نیو میٹر از آلویز کریٹڈ ٹو فل دی اسپیس لیفٹ بائی دا یونیورس از کالڈ اسٹیڈی اسٹیٹ۔ اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جو ہے یہ ایک برٹش سائنٹسٹ سر ہیمن نے 1948 میں پیش کی۔ کوشچن نمبر 40، دی ویلوسٹی آف ساؤنڈ ان ایئر ایٹ سی لیول از؟ سطح سمندر پر آواز کی جو ویلوسٹی ہوتی ہے وہ 344 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 41، ایکسلریشن کازڈ بائی گریوٹی وچ از 32 فٹ پر سیکنڈ۔ کوشچن نمبر 42، a rocket needs the speed of dash miles per second to escape from Earth's gravity۔ ایک راکٹ اگر زمین سے نکلنا چاہے، زمین کے محور سے نکلنا چاہے تو اسے 7 میل پر سیکنڈ کی رفتار کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی راکٹ 7 میل پر سیکنڈ کی سپیڈ سے موو کر سکتا ہے تو وہ زمین کی گریوٹی سے زمین کے محور سے نکل سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 43، سن لائٹ از کمپوزڈ آف؟ سن لائٹ سورج کی روشنی 7 کلرز کا کمبینیشن ہے۔ 7 کلرز کو ملنے سے سن لائٹ کمپوزڈ ہوتی ہے۔ یہ 7 کلر جو ہیں ان میں وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، اورنج، ریڈ اور یلو کلرز شامل ہیں۔ کوشچن نمبر 44، دی ریئرسٹ گیس ان دی ایئر از؟ ہوا میں سب سے ریئر نایاب گیس جو پائی جاتی ہے وہ نیون ہے۔ یہ بہت زیادہ کم مقدار میں ہوتی ہے۔ یہ گیس ہوا میں ایٹماسفیئر میں 0.00011% ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 45، مائنر آبجیکٹس ان irregular shapes orbiting the sun are called asteroids۔ Question number 46,
The lowest zone of atmosphere containing about 75% of total mass of atmosphere and 90% of its water vapor is called troposphere. ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये ओजोन की लेयर्स हैं, ये लेयर्स का नाम है। इसके बारे में मजीद आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, द थ्योरी अबाउट द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स बाय अ ह्यूज एक्सप्लोजन इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। ये एक थ्योरी थी जिसे 1927 में पेश किया गया। इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि जमीन की जो बिगनिंग है, जमीन की जो शुरुआत है, वो एक बड़े धमाके से हुई थी। इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 48, द साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जो इंसान के बिहेवियर्स हैं उनका मुताला, इंसान की आदत व अतवार का मुताला साइकोलॉजी कहलाता है। दो साइकोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, विलियम जेम्स, जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी की साइंस को इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने साइकोलॉजी को 19वीं सदी के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून वाज। पहला माहिर फल्कियात कौन था जिसने चांद पर कदम रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहला माहिर फल्कियात कहा जाता है जिसने चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक नासा एस्ट्रोनॉट था। इसने 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा। क्वेश्चन नंबर 50, पेडियाट्रिक्स इज रेलिवेंट टू चिल्ड्रन। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जनरल नॉलेज पेपर पार्ट 3 2016 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।